पिकअप वैन और बाइक की आमने सामने टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा रविवार की सुबह फालाकटा प्रखंड के तसटी चाय बागान स्थित दुर्गा मंदिर से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आज सुबह युवक अपनी बाइक से जटेश्वर की ओर जा रहा था। एक पिकअप वैन विपरीत दिशा से बिरपड़ा की ओर आ रहा था। उसी समय तसटी दुर्गा मंदिर से सटे इलाके में बाइक और पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे उठा के बिरपड़ा राजकीय सामान्य अस्पताल ले गए। बाद में घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। ঘটনাটা হচ্ছে আজকে সকাল আনুমানিক 6:05 একটা বিকট শব্দ আমরা শুনতে পাই। শব্দ শুনে যখন আমরা বাড়ির থেকে রাস্তায় বের হই তখন দেখি একটা ওই ছোটো পিকআপ গাড়িগুলো যে আছে তার সঙ্গে একটা বাইকের সংঘর্ষ হয়েছে। তো আমরা ছুটে যাই, ছুটে গিয়ে আগে ওখানে যে পেশেন্ট ছিল তাকে আমরা উদ্ধার করে বীরপাড়া হসপিটালে পাঠাই এবং প্রশাসনকে খবর দিই। প্রশাসন গিয়ে গাড়ি আর ওই বাইক যে ছিল দুটোকে উদ্ধার করে জটেশ্বর ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। আচ্ছা, ওই পেশেন্টের বাড়ি কোথায় জানা গেছে? বাড়ি হচ্ছে ওনার যা খবর পেয়েছি আর কি আমরা দলগা বা চা বাগানের যে ডিভিশন আছে দলগুনি ডিভিশন, ওখানে ওনার বাড়ি। এটাই আমরা এখন অবধি খবর পেয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম বাবুন চক্রবর্তী। স্থানীয় তো? আমি স্থানীয় বাসিন্দা এখানে।